السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد rahari jandisa darasa amjo rudi tena ni muziseni ikaye sauti ngejao ikake tsuhuja ni heze ya sauti tena ikaw wenji wamba sauti ngejao ntsina utushe mbandongo itujordiriti ya mushkila ikaw wenji wamba ya sauti ketsuhuja ngamjoheza tena ye volume ikawa mbaye sauti ngejao ikawa mrambi uka image ngejao yababasa ngarjo hendelea au kangaranza urdo changer ze telefoni ili ze telefoni zende normal yababasa inu ngamfikiria ukana ikamri confirme ukaye sauti ngejao nro sauti ngeheyao mri confirme uka image ngejao yabungarjo hendelea emana harimwaye maisha ya huwa wanadamu kena tsokiri wanrupia watsoka sawa ngamjoduri samihi rjonjo harimwe darasa basa au kanga sina temu ilo muhimu temu ilo tres important denrongo ya sita ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani de bahati Mwenyezi Mungu yarieshe yayo harimo mwezi unu wa Ramadhani nezabidi wandu wafanye harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani na utsahatsena rimwambieni bo watukufu ya ukana ngabo wandu wakawabe hama suala ya zimiha ngabo ya tuzimiha shanja ya wono mahala ya liyondo haina mrulo na suala leo ngarjo ya jibu ngujojua ya behele suala tena haina mru ya beha question la tu repondewa narditse na rejezele question la hage o harimwe message ya he telefoni 07 53 45 21 42 haina mndu yabe ha question la tu repondewa la tu jibulo narditse na be message by telefoni ngaminio bano ili rjo ujibu e masuala ya hanyo usiku leo jana karjonda wakati raya jibu juzi karjonda wakati raya jibu ngarombo Mwenyezi Mungu leo rijibu e ma question ya hanyo au kama question ya nu muhimu ya nunde ya janao ye imani ma question ngatoa utabu zinjo malahoni ngatoa wasiwasi na harara mndu hajua zenjema ne zembi ne zedutu andaloni zomo rohoni ula wana nandrongo za husu ye dini aizo mndungu jojua ya rejeze question ya hahe ya ridai vehe ekake jajibulo au mrulo na question ya nyumeni ya vehe ukarimwa ye telefoni ya 07 53 45 21 42 mrunarditse na rejezele question la hahe ya vehe banu rekala nyumeni rekala hale ili rjo ya jibu leo Mwenyezi Mungu arehana mo ho hanza hahe rabbal alamin rishinde rijibu masuala yao watukufu hamade namne kawa tumambiani timuzisani mwamba ukana ye sauti ngejao mwamba ukana ye image ngejao yo khair alhamdulillah ngarjunjia harimwa darasa abasainu na humtsahani bo watukufu wa kheri ya ukana vanu kabati mwanadamu ujoshinda yaridhishe owandu pia Imamu Shafi'i rahimahullah Imamu Shafi'i hamba ukana ridha nas ghayatun la tudrak humrushinda yasastiti jimramba satisfe humrushinda yasiji satisfe owandu hushinda uridhishe owandu wake satisfe iyo ndrongo boko kunopa roshinda wifanye kabati mwanadamu ulo duniani kabati shiumbe ujoshinda yafanye ndrongo wandu pia wambe sebo wandu pia wajibiwa yoke no porokir walau kana dhaka nabiyu almutahharu besho mtume wae besho nde mtume wae yabeho kana ushinda yaridhishe wanadamu pia wotoka wandu wajibiwa waka wandu kakwajibiwa yonde namna he dunia Imamu Shafi ngomboka fa in kunta sakitan eka mwanadamu we kurongoa fa in kunta sakita eka we kurongoa we wotsodaza
gaudona wandu kutsurongoa yakuluna abkamu wandu hamba webubu kakutsurongoa wandu hamba ladaba wandu hamba labubu wale karongoa rutoka dawe na ibala toka le daba te karongoa hata ikakutsurongoa ngawada kwenye wekurongoa ngawada ono wandu nyi wekurongoa shauji ko santre kutsurongoa wandu hamba wala we daba webubu wekurongoa wa in kunta fasihan ikawena fasaha ya urongoa yakuluna yurai wandu hamba lapwawa ikamgo unika fasaha na pedagogia urongoa gorongo wondo basi wandu hamba lapwawa ikakutsurongoa wandu hamba labubu wa in kunta musallia ikawe uswali we uzingare dini we hanza ndongo za dini ye darasa wabulia huishilia we ufanya ndongo njema yakuluna yurai wohamba lilapwawa wohamba ulauvantara tu handi so vantara hengudo jatie darasa tsena basakana uribula rangale mbatarafa habari wandu balawe wandu hutseshea ikawe hanza ndongo za dini ngwanzo ubulie darasa wishi ngwanzo ubulie Qur'an ngwanzo usome wawonu ngwanzo uswali yakuluna wohambye uka tuo gudajandisa ushekhi wa tuo yoyoka zimiha hamare astaghfirullah yani yabo mndu wanzo anze njema yetsordate shelo wanzo uhafili hena njema wanzo wishilie la darasa wando to dekuraje wadoude yahula dahon tuo abo baikana ubulandu wa ishile mbandongo tuo hasa haja abo basi abo nguto jarengetele tuo abo basi nguto jarengetele command tuo abo basi nguto jani wandu wana mabala lapu abo tuo nguto jajite no ushekhi wa hava tuo nguto jajite no ufundi wa hava yoke zimiha hamare yeti jije yani ngwajo hutseshe wawone daba wokawe hanza ndogo za dini uhafiliana ndogo za dini ngwajo wana mabala lapu abo ila uvantara balango joneso wa in kunta la tahtam ikawe kuhafilia na ndongo za dini idarasa ibulwa kujabua weishi wandu waswaliyo kuja swali wandu afanya kujafanya yakuluna munafiq wahamba la kafiri wala rungu aswaliyo kaswali la kafiri atariko shile darasa kajishilia la jinrubi yabana ngona ni ikakuja ishilia kujadunga zila za dini wahamba we kafiri shila tsiyindu la kafiru mukhallasi la kafiri biswafilila ughafilika zila za dini la pwabwa la katufanya hamungu la ngu joneso la pwabwa hurongoze mwana nyuko utowe fasaha ashera na ila uvantara hudaza kujarongo la bubu yani ewandu wakendaho wanadamu wakenda kabatsi namna mwanadamu ya joushinda yafanye yaridhishe o wanadamu pia izo Imamu Shafi ngorambioka ridwan nas ghayatul la tudrak homru shinda usatisfe wandu uwaridhishe iyo ndo goboko kuno poro paris aizo yabodo mrutotsaha eradhi ya Mwenyezi Mungu ngarjo handisa edarasa abasa watukufu yonde mana nakautendeza makalima yao rana jandise darasa yengojo mana nakandise makalima yao ya Imamu Shafi danyi mdunga weze darasa yonde mana nakahandise makalima yao danyi watukufu mdunga weze darasa itikautendeze makalima yao ni mrungozeni ni mdunga we darasa sindo watu udunga danyi mdunga hauka wakati sina ushinda ni mridhishani pia bwandu wakati nga mtowe darasa ngabwandu wambe ukafundi ngwendo haraka ngamoneze commentaries hanyu ngamzidungu ngabwambe ufundi ngwendo haraka kartuwele waraha dwenda hambabi haya serditse ende hambabi amono commentary ya wandu wasatsena fundi ngwendo hambabi vesa udwenda haraka marhaba wandu ajarda vya commentary fundi ngwendo hambabi il faut marche vite un peu fundi vite un peu fundi vite un peu serditse ende vite un peu serditse waswip tsono wasatsena waveha message fundi repete tsena bakarjele wandu zila wahamba repete tsena bakarjele wazila wahamba serditsa ndiso répète wasaurabe ha message tu répètes beaucoup c'est ça le problème cher parce que tu répètes beaucoup aya ya latif aya wala tiziyam tsanzan répète wasaya fundi karjo ira rengaila répète tsena alhamdulillah serditsa répète wasabe ha message tu répètes beaucoup c'est ça le problème fundi tu répètes beaucoup allez abo bwana da mwanga mjoka ukanda
yeuporosha mndu yapashangamia nne wakati uzima yabana ngatoka ukada ni pashangamia nne omndo mzima ukehula abo mndungu jona mbuka kujorubuha abo mndungu tojorubuha bwano aizo yababa saketsubidi ndo ishilaze komantere za hana negetsuko nji concentre ne daras bas nsina udo kontroleze komantere za hanyu emanabo ngamjolatse kaseti ikama nzondo naze komantere za hanyu nezisuive na ntsodaza te darasa hise ngenje nangale komantere shaba dotso jiko santere ne darasa sino abo basi yekaseti ngejo utawo ekanga mwanzo nridhishe o wandu pia yabo kena ukiri wakonga wajamba funde ndamba o wasafu ndingo repete o wasafu ndingo ndo hambabi o wasaya ngondo haraka kartoelewa yabo kartoko kada yaizo ababasa nsinado dunga sinda wana jamba nda haraka ejamba fundi nda haraka nsinahangale komantere yahe ejamba ngo repete nsinahangale komantere yahe ejamba repete nsinahangale komantere yahe abo keri nsojiko santre ne darasa basi na nsojiko santre ne darasa ejamba repete yonfera ejamba utsirepete yonfera ejamba ngamondo hambabi yonfera ejamba mondo haraka yonfera imana nsina ushinda ni revishe wanadamu pia yabunga rajula taze kaseti yabo karino fanya darasa ikanga ranzuru shilia haina mria toto wa ide yambeza haya narinjie o harimwa darasa bwatukufu a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alma'budu biqudratihi almashkuru bini'matihi المرهوب بسلطانه تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد watukufu ngarihimidia wa Mwenyezi Mungu yariumba yaribeha duniani yarjeli ya ukangasi waislamu ngarimshukuri ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na humhimidia ngojuo kangabo mndu yahima wakarimweshi wanza shaarafati dele banda la arafa mndu uongo juizu ya hamba wahatsomba dua nzima basi hamba makali matano hamba ukana alhamdulillahi ala ni'mati lislami wa kafa biha ni'ma makalima maili hamba alhamdulillah ngamuhimido Mwenyezi Mungu ala ni'mati lislami he neema Mungu yaninka ya uislamu wayakahanjela ukanga miislamu wa kafa biha ni'ma itosho ikeyo neema ya ku wako Mungu aninkayo yengo jumri yamba le kalima hilo mri yatsohima yamba alhamdulillahi ala ni'mati lislami wa kafa biha ni'ma makalima hili basi ngojabo ya himida Mungu he makalima yao basi ye malaika wa mwanzishi ya ze ajiri rango usiku ya lamba ya himo harimweshi wanza shaarafati yambale kalima hilo wanzi haze ajiri za hata omwaha wa vili tena usiku hamanda ula mwaha wa kamilo ngojumotso mwanjisa ajiri subhanallah alazim mwaha wa kamili ranzundo usiku yambe makalima mailiyala ya himida Mungu ya shukura Mungu Mungu ya mjaila ukaya Islamu ndio kama utoshukura Mungu ya ujaila kanga wa Islamu ani tudabo kanga we tajiri no haringa wena mapapia no haringa wena nyumba haringa wena wana hatso himida Mungu hashukura Mungu oboya lo Islamu bo Mungu ya mjaila ukaya Islamu harekonese ukana o Islamu ino neema Mungu makalima hamanda yao mrina tsodorenga yamba mrashukure Mungu himida Mungu Mwenyezi Mungu yehanza mrodo muhimidia Mungu yehanza hini wakati muhimidia basi makalima yao hatso yamba basi hawa hasuifan hanzisho ajiri mwaha wa kamil ena hatso kaujumu hanzishi woto usiku hamanda ula omwaha wadunga bana ye makalima ndabi bwandu rudo yamba bofundi ili rudo himida Mungu borlo wa Islam makalima ndabi ndiyo alhamdulillahi ala ni'mati alislam ngabuhimidiyo Mwenyezi Mungu he neema ya Uislamu yakanje ila Islamu wakafa biha ni'ma yintosho ukayo neema nkuu ezadunga abo mafitsi ikansina mapesa mafitsi ikansina majumba mafitsi ikansina mali mafitsi sharangu Mungu hatonjeli ukanga Islamu nswabudia mbe nswabudia nyombe
nsuabudia majini, nsuabudia mazetwani, nsuharimo wabudia o miri, nsuabudia jua, nsuabudia mtume Isa, sharangu Mungu atojele ukangamisilamu Mungu mwabudo Mungu. Alhamdulillah, iyo neema nkuu aizo ngarihimidia o Mwenyezi Mungu sonsi pia ngarihimidia o Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na utaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye ekairi waheziumbe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mengoni mwe akili ya mtume rjonjo harimwe temu ya hatu abasa, mengoni mwe akili ya mtume, mengoni mwe akili ya hahe, basi Mwenyezi Mungu amwambia ndongo subhanallah, na mwangalio kama mtume na akili, na mwangalio kama mtume mjuzi, na mwangalio kama mtume yena hikma yena sagesse. Mwenyezi Mungu hangalia mtume, haunduka mtume yena irumbi no ummati wae, haunduka mtume ye hanza wa ummati wae, haunduka mtume ye ujuhe masihu hadombele ya duwa ummati wae. Mwenyezi Mungu ya samiho ummati wae, Mwenyezi Mungu ya bariko ummati wae. Haduangala unduka mtume yena irumbi swafi hafuli wabwe hapa sulo uso shangu tsamba Mungu wa sami. Mtume sallama wakati heina ndongo hakauranza ye hanzo ummati wae, haina ndongo do ummati wae. Yamtswa kiyama ummati wabango ni kiyama ummati horoho kaburini ummati wakati yakahufa ngutsohamba ummati do umma wahangu do umma hangu. Vahe Mwenyezi Mungu inamna yangalia yaundoka mtume yena irumbi nasi ya uranza swafi hatojwanda sonsi pia rinjembe boni, hatojwanda sonsi pia rike wandu wa dini. Basi ngojo hizo Mungu ya hamba, basi angalia kila mtume Mwenyezi Mungu hambi ya mtume ya habibi ya Muhammad, ebo mwanziwa wahangu Muhammad, ara ngamono ni hunike ye dhamana yaho ummati wahaho engono je hadisi. Mwenyezi Mungu mtume ngamono ni hunike ye amri yaho ummati wahaho, imana ngamona mango wanzo haku, ngamona manga wena irumbi nao haku, etikaire kati hunika ze amri za ufanya harumo ummati wahaho, ze amri ni hunike zoka wende jo hamba yuzo wanzao harumo ummati wahaho. Ngojo mtume hamba, mtume mndu mwenzakili, mtume hamba ya Rabbi anta arhamu bihim bi, hamba ya Rabbi wena irumbi uharemwe zumbe za hahora hanami. Haukami mtume mi mwanadamu yaujo hadekurajeha ye roho yaujo isikitiha shawe Mungu we kushanje waizo wena irumbi ne zumbe za haho mi mwanadamu hamadao titukuziwa izo kweli sha mwanadamu henda ndekurajehe henda mrende ye hata ndekuraje na we Mungu we kudekurajeha we Mungu we kushanje aizo kairi ze amri zaho ummati utsobaki nizo bawe na irumbi rahanami. Ya Allah ngono akila madio ngono akila madio haukajwa kaye mwanadamu kinishende bala mwabu ya fulu wabu atayadi kuraje usiku azo mtuamba kashe karatibu Mwenyezi Mungu izo kweli hamba mimi na irumbi njaharaya sha wewe Mungu wende Mungu na yoti sawa, yani wanua naama izo kweli sha Mungu yo difference haukamwa na nyamru na mru ya umba mru yo difference weimwa nama wando wanama mkinisha wakati mra dekuraje mkinisha wakati wande yatanlemewe wakati mkinisha wanifulie bwatani dekuraje shawe Mungu wa waumba ukuno poro dekuraje we Mungu wa waumba ukuno poro dekuraje. Hayuzo mtume angalia akili haya, angalia akili ya hahe ne sagesse ya hahe katatu bezamba haya nikeze amri ni juge ummati wangu nikeze amri ndo wa juge la mtume amba ashe Mwenyezi Mungu tsobaki neze amri bawe na irumbi hosoni mwezi umbe za haho rahanami zokolinga mwanzo shawende mwenza shairumbi rahanami mwanadamu. Subhanallah, yo hambo akili ya juu, yo hambo falsafa ya juu mtume sallallahu alayhi wasallam yakahitoa aizo abasaino ngarjunji yo harimwa edarasa ya hatu risarihimidi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ritsaha zirahma za Mwenyezi Mungu zendeleye mtume sallallahu alayhi wasallama ngarinji yao gharimwa ye nukto ya hatu ya sita yabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan. O mwezi mtukufu rulonu wa unu wambwa wa Ramadhan ikawari mwambia nuka ra ngiyo na harufu ntano, ikawari mwambia ni zojana ukana ra emanabo rahma deze rahma za Mwenyezi Mungu
rama yema emana yabo maghfira do msamaha wa Mwenyezi Mungu yaunika wandu mwezi wa tumu maghfira rimweleza nukarama do idadiyo emana yabo dhamanum liljanna iyo garanti ya unjio gharimwa yembebo haukamtume sallallahu alayhi wasallam hambanga mlango harimwe mbebo wambwao babu rayyan umlango wo paro arrayyan mtume hamba umlango wo wandu wajunjayi hondo wafungao zetumu haina mndu ya ufungo tumu wajunjayi wekesa wanjia wo ugojo balwa kabati ujojo ya vire wo mlango juu yabo itotunde wandu wakafunge tumu mlango speciali wambwao arrayyan umlango huo wajoka unjayi hondo wandu wafungao zetumu wanjio harima wa mlango huo ikaisa wanjia nga ujo balwa kabati ujojo vire yabo ye milango ya hembebo ngiyo minane Whitport ye milango ya hembebo ngiyo minane nga wajunjia umlango hunu nga wajunjia hunu heze daraja mndu yafanya mtume sallallahu alayhi wasallam hauzisiwa ni Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu kana yekabati mndu ulona bahati yekabati mndu ulona chance yekabati ulone bahati ya ushinda ya njie emilango minane iyo pia ikabati mrulone bahati ne chance wo ushinda ya njie emilango minane Whitport ya njie pia harimwezi umbe ngojozo mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq uka arju an takuna minhum wa fi riwaya bal anta ya Abu Bakr mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq kana yemrunda wewe bo Abu Bakr Siddiq ngojo njia emilango minane yoyo nsi pia ngojo njia ya Allahu kwambaje mtume hambi ya Abu Bakr Siddiq ziradhi za Mungu zimwendele hamwambia ukana bal anta huwa ya Abu Bakr yemrunda we ngojo njia ye milango iyo pia ngojo njia pia milango ya hembebo subhanallah ewo uzadenda ubiwo omruto bushiri okangujo kaunje milango ya mbebo ni pia timnzima shande milango pia Mwenyezi Mungu naribule milango yori njia ya Rabbal Alamin mguna jeli rinji harimwe mbebo sonsi pia Rabbal Alamin Mwenyezi Mungu arinikeza khairi ya Rabbal Alamin aizo hautsahari njiyo gharimwa yetemu ya hatu ya hendrongo ya sita ya baliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhani ikawurisarimwelezano ka omwezi hunu ngabo mlango ambo Rayyan wandu wafunga wezo tumu wajewa njiyo gharimwa mlango huo hautsahani njiye satimwelezani za he Qur'ani timwelezani za he Masihu timwelezani za he Nkodo ya Badr timwelezani wa mfungulo wa he Maka timwelezani yetumu risareleza zentano ribakishana nzima ngaranzoreleza erdonjia harimwa mada za satena za husu yetumu banuzo zinja sanrongo zinja za husu yetumu haunjiyo harimwa ya sita yinu buwatukufu ngabo suala boko wandu wenji ngwatungo uluzisa shanga mlirejezo banu wandu watungo uzisa uambia wandu kana ye utuswali yatifunge tumu betumu ya ye utuswali yatifunge tumu mwanzo ni mrejezizeni le suala hilo buwatukufu mrukati na ruhusa ya uzia mwanadamu yatifunge tumu wewe bo mwanadamu yehazea haho umwambiye ukana kairu swali imane swala yonguzo ya mwando ngetumu yija izo nde zabida ndo afanye wambiye mwana ni hoka swali ngofungo nawe kutuswali yabo yo hatwari esheleye izo nde zabida umwambiye basi shakutsina ruhusa ya uzia mndu umwambie ukaika kutuswali utifunge bawe tumwaho keja kubaliwa haukayabo mndu hasa hajirende Mungu abo mndu hasa jitiyo harimwe plus ya Mungu abo mndu hasa ngonzo ya juje ziumbe za Mungu na mtume harambia ukamnyezi Mungu waye harambia ukana asaumuli hambe tumuyo ya hahe watikeshumbe ujo injia hambaye tumu iyo ya hahe mwishia ukamnyezi Mungu nde ya zamba uharimwa ye hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu hazamba uharimwe hadithi al-Quds Mwenyezi Mungu amba ukana kullu amali ibn adam alahu haina ndongoza mwanadamu yafanya uizoza hahe illa saw bade tumu fa innahu li amba yo yangu mimi mide joka ulibe yafunga
yabora nzimungu ambayo ya hahewa tikeshumbe hainjia yabo karitsina ruhusa mriambie mruka kutu swala wakerura ntetumwaho yoyotu la utsinjie bamungu ambayo tiunjie wewe mweleze ukaa kutu swali na bora mbele kama mruka tu swala abo yomruka Islamu mweleze ye swala yo muhimu mweleze karajara mweleze uka lazima swali bomwana ma mweleze mawa shautsiridi kumzia ila tumuyafunga utsiridi kumzia ila tumuyafunga uka utifunge ba kutu swali la we kutsina ruhusa unjie harimwa amri ya Mungu yambia mru yafunge kaka tu swali mweleze ya swali aharaya utimambia ukarante tumui utizinjio ukarante tumui au kaya bongo jorwaye garanto hamgwe ya bongo jorwaye ye jukumu ohamnyezi Mungu kawende wa mweleza hata ya ranti ya tufunge tumu ya bongo jo kawende warwa ile dhambi hilo enswa kiyama tawa wewe ehazaho umwambie basi uka swali beka mruka tu swali yo hatwari basi ikaishia swali jema kaja swali yotamfera wakati huo wama ala rasuli illa albalaghul mubin iza pasamru doto hamba sheza dungabo mngunde ujanwe taufiki ukamru yafanye wewe waambe sheza dungabo taufiki mra wafiki lo afanye izo za Mungu yonde mana bokonga mwishelezendi bale swali lote uzisiwalo ni wandu wenji ngwatungonu zisa amtona wandu wenji ngwatungo hamba kayo watu swali abo watifungeza tumuzahau na warenti babo la utambia mbarenti tumu uyo transfera haho swafi mwamba swali shoto mbarenti tumu tawa bahari mwa hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bukhari yo hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bukhari na mwishienro harimwa Imamu al-Bukhari yoirengwa ni Imamu al-Bukhari wanruwaili wananya wakadaho dzima ye mdzima hakauswali na ufunga ye mdzima hakauswali yefunga uonde mdzima wabili ye Islamu kajaka uswali kajaka ufanya njema kajaka ufunga basi wala yakauswalie funga usikula hausiu usukulaha nerveha hamwambia wala ufungo hamwambia wala utufunga wala utuswali hamwambia ukana wallah lan yaghfir Allah lak wallah lan tadkhul aljanna hakausha wala mwananya utuswali hakausha wala mwananya utufunga hamwambia ukanga mhulabiyo hamnyezi Mungu zembi ufanya wizo uchafu ufanya wa harufunga tu wa haruswali basi ngamhulabiyo ka kuno poronja mbeboni harimwa hadithi ndoaji hamwambia ukana ngamhulabiyo ka mguka no poro husami hamwambia ka mguka no poro husami basi ngojo izajiri dola uswali ufungo ufanyoza njema ya rongoze mwananya ukamguka no poro msamihi ya ukakana unjambe boni Mwenyezi Mungu hausiu zembingu zirindinda Mwenyezi Mungu hamba man dha alladhi yataalla alayya endo ve wanzo ya nihe juu ya renge plasi ya hangu ya jirende ukayende Mungu endo ve wanzo ya jirende ukayende Mungu ewendo wanzo ya jirende ukaye Mungu ya subutia do juige eziumbe za hangu ya doto wa decision ya heziumbe za hangu ya mbiye mwana nyaukaha hari Mungu kana kumsamihize mbiye afanya uzili ya mbiye mwana nyaukaha hari kana mjambebo Mwenyezi Mungu amba wende wa mumba aundame embebo ya hao au ya hangu umsamaha wa hao au wa hangu Mwenyezi Mungu hamwambie uka faqad ghafartu lahu basi ngamuhambia simsamihie mwana nyuho ubandi uwo de bandi uwo utuswali uwo utufunga uwo de le bandilo Mwenyezi Mungu amba timsamihize mbi zahe pia wa ahbatu amalak zenjema wafanya pia tizanuile zero zenjema wafanya izo pia tizelimine tizirejete ntsina hata nzima na irenga ne kubali wa udkhiluhu aljanna ngamumtiyo mbeboni yeye wa udkhiluka nar ngamuhutiyo mroni wewe haukahuni jewiri
ngonzo ujirende Mungu, ngonzo ujitie daraja itso ya hao, ngonzo ujinike ungu, ngonzo ujije zumbe za hangu. Iyo ndi maana buko danger. Iyo ndi maana buko Mtume sallallahu alaihi wasallam hamba uka mrukadwambia mwanani hokaye kafiri. Mtume hamba la taqul, utiparwambia mwanani hokawe kafiri utizame haukeka Mungu ekaula tikafiri basabu ngejo hurejewe wende kafiri. Mtume hamba ekawambia mwanani hokawe kafiri na balala tikafiru ha Mungu basabu ngejo hurejewe wewe wanzi hokana wewe ndele kafiri. Aizurane duna yobadiliha banu mndu joka hakamuyi hashanje aizo ngaziona ubo wantu aizo mndu atiparo juije mwanadamu utiparo huku mwanadamu harimaze ndongo za kimungu tawa mwambia fanye basi utijuje utinjie ufaume wa Mungu tawa utidoja kujimengeleza haho bure tawa utiparona mndu ngufungo tumu humwambia swali haraya humwambia uka ranze tumu yobawe kafiri ranze tumu tawa utijuje zombe za Mungu tawa utijuje zombe za Mungu utuone mwana mshangu fanyo naye ngukufuru humwambia ukawe mromroni tawa utizambe utambe ukaye mromroni baharinge bandi utuone mwana mmengu lewo mlevi wamba we mromroni tawa mkinisha maudu ya taufiki ya Mungu yatubie yake mwema wewe uswalio urenzi zongarizuwa nao ekamtuziwa nabo wandu na mnambie zoba ngara nzori njo harimwaye nukta ya 6 ya bali wano mwezi mtukufu wa Ramadhan na mnambie kanga mzuwa nao kamtuziwa ekamtuono wandu wakamonziani wakawalevi abasa waranti mvinyo waswalio nikamdu waona ekamtuona wanawashe wakenda hawazi abahawara Mungu kamtuona ekamtuona wandu watuka uswali hale abasa inu wanja imani waswalio ekamtuona ikamtuona wandu watukanza ishile darasa washanja bawishia ikamtuona ekutuona wandu wakawaji washanje ekutuona wala washanje ekutuona wandu wakawema wakauswali abasaini watu uswali ikamjaona enyi kamtoeshele na mnabi kangizo kasiti ikamjaona wandu au kamtoeshela wandu wanasho wakauvayandro hale mria wana honziani mndu wona mashallah washanje abaha mria wana nziani mrungu shangaje ngwambo ha uindawe inamna wakauvaya hale wakauvaya wejibaya uindawe ndio uvokiloti nidona zidogezo kamjona wandu wakaharimwa imani wakaharimwa dini wakahanze dini washanje ya imani ya totolo morohoni wandu warende hamabandi kamjona wandu wakata wakauswali abasa inongo tsona hadungu bange atamrasha ngayema ha de mwana wa fulani njamini ukaulenda ye imwana walo kabumsiri juu imwana wo haka uswali imwana wo badaka ujibali ndo de wende uhusole banga abasa kujawana ndongo jizo nyinyi kamtsona ndongo jizo anataka mjaona ilimri ya jikomea ukautijuje shumbe utsambie mwana da mwamanda ukawe kafiru ukakuna unjambe boni ukaweja kamja nikamwona ndongo madizo namnambye nikamwona ndongo madizo kamjaona wamba kali kamjaporona wandu wakaharima dini wakahanza dini wakauswali abaseni waranti kujaona wandu wakauswali hata abaseni waona kwa tuswali ata wamba ha badi fulana kamswalihina ukudona badi fulana kamswalihina ukudona ata mrumma au mrumshaho usomaka mrumshaha badi namna wakaya ukauswali hata abaseni utoshanja hata swala ukudona wamba kaliyo au mrumma ha namna wakaya swala kejaka uhudhira swala utoshanja hata kujaporona wamba kaliyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam hamba ukana jadidu imanakum na mdo njeza ya imani na mdo njeza ya imani mri hamba la ilaha illa Allah haku zabarindi fa inna Allah haukam Mwenyezi Mungu yaujua yakhla yaujua hatowe imani ya mru hamamru ya vanguo yatowe nguo basi ya lata subhanallah mrujo haka na imani yamru wala hange na khushu afiliha na dini hanza dini harimwa segondi Mwenyezi Mungu hatomtowa ila imani ya kaniyo pia hamamru ya vanguo yenguo ya tolwa ya latsiwa yode mana bokumrudomba Mungu ka ya Rabbi umengoni mweze duwa mkumradi ngomba ayatsainu ilo harimwa suratu suratu al-Imran mengoni mweze duwa mkumra kodomba ngiyo harimwa suratu al-Imran Mwenyezi Mungu ambaje mndu hamba Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Iyo duwanku renge aya iyo bumze mrado isoma iyo mrisoma haina wakati ujodisa aya yongo harimo suratu Ali Imran aya mbaje do harimo ze faiza mwando nde page ya mwando ikautsobwa suratu Ali Imran ye page ya mwando wonsi ngojo parse aya iyo yamba ukana ndini rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ye Mwenyezi Mungu mtukufu utsiripoteze ritsangamie banda waroko waranje harimwe dini utsiriditse na horitowa ila imanirlo niyo utsirirentize roho zatu ziridizire jaidingoni banda wasawarokowa tsorigarde ye imaninu rifeniyo renshiniyo utsiriditse na huitowe imanirlo niyo Rabbana gombo duwa imani ulo niyo itilawe haukayo Mungu yetu jua haitowa harima segondi yoto jua itolo harima segondi wallahi lazim mtumedi hamamri ya vanguo ya tolo basi alati aizo mrungu waona mwanziani kama waonawo aizo ngari waonawo kauka mtsuwa wona wandu wallahi mru waona tamru na biza wojona mwana mshaka uva ya ndro haka ujibali ya ndro wende wa muone bas ha change definitif hatowaze nguwa lata aha mrado shanga bo wono fulani ndo atamrude mahashijao fulani mwana wa fulani inamna ya kaya ya kujibali ya kuvaya wala ndo yeye namna vaya wabasa mrundu ndo mahashi wi au kamruka dofanya mzaha ukabano imani mkinisha ujione ukabalanga wena imana basa uteshe bani hao maudu wewe imani yako itawe urensi yeye yaundreheba la hatubiyange waliwa Mungu na wewe basi usauransi umteshe maudu ya shanje yake na imani wewe ya imanaho itawe basi itawe aizo iyo tsikanza ni mtahadharisheni boa harimo mwezi mtukufu wa Ramadhani uno mruna tawe bawo mrujwa hawono wandu wakaharimwa njema washanje mrujwa wono wandu wakaharimwa mbi washanje yujua woyihaja hunu woyaja hunu yo Mungu ujua aizo nartsodombe dua yo mrudombe dua iyo rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Mrunarenge dua iyo ngasina mwananya stola yati aya iyo hapa rimwe commentaire haiti aya iyo mrunarenge dua yo be yo dua nkuu iyo dua nkuu ya imani uloniyo yufungawe zetumu ya imani uloniyo wishilawe ze darasa ya imani Mungu ya ihensi au kase gondio tojwa ilawa hata hubitsi mwezi hudo uzisa ibala fundato wa darasa hanga sina nsunga walasa mwezi kaja ishila darasa wala basi Mungu asato wa ila imani mruto jo habangulwa na wala mru akahishila darasa hena usiku akausoma Qur'an hena usiku hakanza ndongo za dini haina usiku utojawone basi hasa hatolwa ila imani yakaniyo mrungu bitso yinsemen hata kadeshila darasa hata mrungu zisoma nzano yebala fundinge na nsunga kaja to wa darasa uungu to haina usiku basi ukabala yasatolwa yala mahaba hedini mgomnika hasa yatowa yala mahaba Mungu yakamnika harimwe dini ya uhafidi kahimu usiku shidia yasayatolwa hasaba ngulwa yabo basi ngujo bitsantsunda arontsune kateshila tadarasa na bala avant yahanza ishili darasa botasi bo masihu yakishila tatrofo yujo ishila darasa botasi hardairejeza humtsana hairejeza humasihu basi ngolo jawone hasa ha change definitif hatangu bitso mwezi une semaine hata katujo bala episode ngola ba katujo kabale darasa isanda ebala fundi hamandazi ebala izo yavu hata aukasa tolo imana izo Mwenyezi Mungu na rijailie ridombe dua hiyo dua muhimu wa bidumra irenge rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Ya Mwenyezi Mungu mtukufu utirilatizeshe imani nesubira riloni yoyinu banda wasawaroko waradunga utirejeza dingoni horitola ila imani riloni tsore hanti za imani ino yudwenje za shaitilawe ربنا يدوانكو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أيزو وتكفو هونجي وهرموا النقطة يا ستة يا بلي ونوم يزمتكف ورمضان Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ngurininko kado talinu omwezi wa Ramadhan ikawe masahaba wa mtume wakansi wakauhadisi wavumbulwa mru watukufu na mwishie embahindu ya sita rabeliliwayo no mwezi mtukufu wa Ramadhan
dembendu ya sita rabelili wayo omwezi mtukufu wa Ramadhan. Masahaba wakansi wakau hadisi ngwambe mahadisi ya hao wavumbu wa mndu ya roha uharimwenzia ya Mungu mndu ya roha fi sabilillah maha mengo minane ya kamili, yani maha mengo minane na miraru 80 ans kaja paro rejo hai 80 ans kaja rejo hai 80 ans hatsoroha juma wanile dini ya Mungu ngutsola la honziane hawanile dini hanjo mjini hula hatiyo usilamu hardi ha kontinye hanja mji wa sahele zo usilamu hata halala hula hei ni mahalenda parsa maudui wanzo wamenye usilamu hawana nao mahamengo minane na miraru 83 aurambe alfa shahar mezi shihwi 1000 mois mezi shihwi 1000 mezi 1000 yemezi ila bomzeye yemezi ila dua tsetu la wotsena nanya sungwa tiabu Abu Hanifa na wasati na watia ya Rabbana la tuzquluba mrarange dua hiyo ado yomba hena kuweni wakati Mwenyezi Mungu enje zamra imani atitowe mru ya imani basi emru la hazungulia duniani mahamengo minane na miraru 1000 mois jumotsoeneze dini ya Mungu angalaze ajiriza hemru emru wongena ajiri bomze emru wongena thawabu emru wongena ajiri emru wongena récompense 1000 mois 83 ans fi sabilillah kaja paro rejoda honi kaja kana mrumshe kaja lola sharanzi hatsoroha raili mnaijana haroha ngejumotsweneze dini ya Mungu ngutsonja mjini heleze dini hatu usilamu hardi hakontinye mji wa saheleze dini dele usilamu hardenda parsa makafiri wanzo amenye dini hawa wananao hawashindi hatu usilamu mahamengo minane na miraru mezishi alafu wandu wado shangaya wandu wado na uka emru wongena ajiri emru wongena rekompasi imgabo mrudo shinda ya waswilize ajiri za hemruo ingabo mrulo duniani udoshinda fanye njema zenjema za hezi waswili ya 10% ya hemruo dotso waswili ya 10% hemruo 83 ans fi sabilillah konziani na kwambilwa segondi nzima wa irumi ya harimwe sabilillah ze ajiri za Mungu ziakohunikazo ngizo sawa no ulo mbinguni usabonsi dotsola homa yinguni usabonsi zembingu hizo pia zijaziwa ajiri yo lera nzima yo dakika nzima mri ya roha fi sabilillah yo segondi nzima ibe mruwozi ajiri zanga udoshinda waswili ye 10% ya hai au 2% engo dozo mtume hamba mtumamba ya ummati na mbushirie uzade na furaha Mwenyezi Mungu hamninkani masihu madzima ye masihu madzima yao ejo fanya ibada ye masihu yao hahundo utukufu wake masihu yao bahize ajiriza hahe ngazi jo udepanse mruuo hamasihu madzima basi iloka do speciali Mwenyezi Mungu amninkaninyi ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamninkani masihu madzima yalona ajiri na thawabu zinji rahane mru yafanya za ibada zake mahayo pia base masihu ya hela ilatul qadri ejo wafikiwa ni Mungu ahundwe shansi ye masihu yao hafanya ibada haundri hangu swali na usoma Qur'an na ufanya njema ye masihu yao basize ajiri za hahe zo kazinji rahane mruo yafanya ya roha maha mengo minane na miraru ya Allah basi badi mnguranza mi basi badi mnguranza masihu madzima hutoka urinika ye masihu ya urishinde mndu yafanya ibada mahamengo minane na miraru yabo mndu yahafaha mahamengo mfukara mndu yafaha suwasandiza example mndu hafuha suwasandiza basi mndu yahafaha suwasandiza basi ye mndu yafanya ibada ye masihu madzima ya hela ilatul qadri basi ya ibada ya hema siku yao ngayo kairi ngayo menji rahana mndu ya swali hata mahamengo minane na miraru
mahamengo minane na mirao ya mndu yatsupa rofanya dhambi ratasira masihu jumo tsofanya ibada basi masihu madzima basi yao yashindi ibada za mahamengo minane na mirao. Ya Allah, ya salama, ya salama, ya Rab. Basi badi Mungu na kado badi Mungu anzo ummati Muhammadi uno bado ummati Muhammadi uno tukuziwa bado ummati bado mwezi wa Ramadhani ngona feri bado mwezi wa Ramadhani ngona feri ye masihu ya hilalatul qadri ya unri hao harimale kumelahu salahi Ramadhan ye masihu ya 21 21 ne masihu ya 23 23 ne masihu ya 25 25 ne masihu ya 20 mfukari 27 ne masihu ya 29 29 ze masihu hizo mrungondo mbiyo ya Paris ya ubahati ya Lailatul Qadr mrungondo mbiyo de masihu ya 21 de masihu ya 23 ne masihu ya 25 ne masihu ya 20 mfukari ne masihu ya 29 mrungondo mbiyo ya Paris masihu ya ye masihu ya Mwenyezi Mungu amba khairum min alfi shahr yokairi rahana mezi shihwi tanazzalu almalaika ye malaika wa udzubo harima shebande shanti ye masihu yayo ngojuzo Mungu yahamba mnguka jamba tanzilu ishambre aya mnguka jamba tanzilu ngwadzubao ijeke hama wa malaika zuhukume ijeke hama malaika zuhishirini no mngwamba tanazzalu ngoju Ibn Abbas weka tafsir aya yambaje Ibn Abbas wasahaba mtume Ibn Abbas hamba tanazzalu gonweze boyatilwe tashdidi hambilwa tanazzalu hiyo yani malaika wakodzube masihu yao wauka wenji rahane zentruda za hele kafu lilo gharma shebani shansi. Ya Allah, la Allah, ya Allah, ya Allah. Ye malaika wakoudzuba ye masihu yao wowenji gono le kafu. Tu vois la terre comme ça. Si tu prends la terre, tu comptes 1, 2, 3, 4, la terre, le kafu udongo le kafu lina basi ngono namtuda hele kafu watitwala mtsanga ngono mtsanga mtitula basi wana mtuda wa mtsanga wala arima arud basi malaika wakoudzudo harimwa shebande shansi yemasihu yao wauka wenji rahane zemtuda za hele kafu yonde mana boke masihu yao yohambwa lailatud diq de masihu masamivu bofu masamivuje hambilo yo masihu masamivu yani yasasanyiwa ngojema nambilo yasasanyiwa haukaharimwe arudhi kabatsi bahanu boroaria ya malaika kabatsi bahanu boroaria arudhi ye masihu yao yohambwa lailatud diq de masihu masamivu hauke arudhi sasanyi hangio ntinti ya arudhi ngio un peu parce que les anges c'est beaucoup. Les anges qui sont venus c'est beaucoup jusqu'à il n'y a pas de place. Et comme vous avez dit wone malaika wao kudatu jowro riba hanu vanu sis ngatsungo ndabo ju malaika ujaya mraka unu hanu yaroria e kardo anzaribu liwarone malaika mrajo do nda hezenza zama ya kutujwa ngora ronda hori ya wonde malaika wa koudzuba Mwenyezi Mungu amba tanazzalul malaika wudzuba wenji ye malaika waruhu ça veut dire Laylatul Qadr c'est la nuit de destin. Ça veut dire Laylatul Qadr, c'est la nuit de destin. On parle la nuit de destin, c'est la nuit de destin. La nuit de destin, c'est la nuit de 21 de Ramadan, et la nuit de 23 de Ramadan, et la nuit de 25 de Ramadan, et la nuit de 27 de Ramadan, et la nuit de 29 de Ramadan. Basi malaika wajaya wabumze wa harimwe arudhi wao. Mwenyezi Mungu amba tanazzalul malaikatu waruhu. Ngwadunga naone daika Jibrilu tena. Mgunari kusude masihu yao mgunari hena mo hatari wasule masihu yao rihunde bahati yobo mzee tanazzalul malaikatu ye malaika ngwadzuba mngu harda precise tena waruhu ne daika Jibrilu ngudungo nao ngala mnguna mna precise kajamba malaika basi ijeka boyo delegation malaika hamba edayika Jibrilu wala ukuru mo hahemi tume aweka joharme arudhi mpaka ngubeshwa habari ya hemi tume base kaka tsondoka hemi tume ngudzubo harimashe bande shansi de masihu ya Lailatul Qadr yao ngudzubo de masihu ya ngudzubo edaika Jibril ngudunga ne malaika wa ruh
biidhni rabbihim, wadzubawa he idhni ya Mwenyezi Mungu, biidhni rabbihim min kulli amr, haina mrongo salam. Ye malaika waongojozi wafanyao watsungojo harima shevande shansi waja wadore ya salamu, haina mndu ulo hashire masihu yao, haina mndu ya undika nguswale masihu yao, salam. Otudambia mruka amania hao, mnguna hukubaleza ibada zao, mnguna hutembeboni, mnguna hukubale tumu, mnguna utoleze tabu, mnguna utole mashaka yudesi tukwa kuchofanya ibane malaika ngwajo waswali ungu ajao watoka ujuma urombela dua na uriombele ya zaheri. Dua ya malaika basi yatokubaliwa. Dua malaika Jibril laika habaliye malaika wadzubu wajao dombela dua yaza ndiyo watsungoja zoharme aro wajao dombela dua eulo hashiri de ulo hashiri ufanyo ibada, haina ulo hashiri ya tusi ufanyo ibada iyo besho hambilo ka ngojoliwa $1 milliard ambiye mruka ekande masi wa Lailatul Qadr narilawane. Iyo mru ambiye mruka ekande ya Lailatul Qadr narilawane. Iyo ntutsa hauni kata €1,000 iyo ngamwendo na hunde bahati. Iyo mru atfanye mzaha. Iyo besho hambilo kama udu botasi ngolindo hazini 5h du matin mwambiye kabati tabu shaukai masi hunsi shese tawa. Iyo ambiye mruka tawa. Mwambie ukatawa beshwa $1 milliard mwambie mtwita masihu madzima zaibada zilokairi rahana mezishihu zilokairi rahana maha mengo minane haina nrongo mndu yafanya emasihu yao mrungu twanzishiwa ukahazifanya plus ya maha mengo minane na miraru na mine plus. Allah ekahuswalie masihu yao ngotwanzishiwa ukana emruoi haswali maha mengo minane na miraru jumoto swali. Ekausomo Qur'ane masihu yao ngotwanzishiwa emruoi hakaujumo soma Qur'ani 84 jumoto soma Qur'ani yanzi wari mweshio huishila darasa ya masihu yao ngotwanzishiwa emruoi hakaujuma huishilia mawaidha na darasa maha mengo minane na miraru. Allahu akbar. Weto wa sadaka ya masihu bananga nzema somro afanye njema pia ti swala bahi no haina njema mru ifanye masihu yao tena mruto wa sadaka ya masihu ngwanzishoka emruoi hato wa sadaka maha mengo minane na miraru akaujumoto wa sadaka 84 jumoto wa sadaka. Ya Allah tanazzalu almalaikatu waruhu fiha biidhni rabbihim min kulli amr salam. Wadorandu salamu mguna ukubale dua mguna ukubale zetumza mguna uhifadhi neema adui mguna uhifadhi wa malaika ulombela dua ingomba watasanga hata matla'il fajr ngwatsungoka ujumo urandu salamu na hombela ndudu wa walo hashiri wafanyo ibadata mpaka itasilija mpaka ya subuhi mpaka ndo swala ya subuhi ye malaika wala wadungane duna ila waradi wa mbinguni ngwatso ekandwa swala subuhi wa udungana lele sinzo la malaika ilo pia wa haza wa mbinguni ya weni mru ya lale masihu ya yasiu habo mzee ngutwanzishiwa uka ebwana woi hatoka ujumo ronfle maha mengo minane na mine kajaka na mbandongo duniani ya ufanya itotsi ura marongo basi yanzishiwa harimweshi hatora marongo na uronfle maha mengo minane na mine yanzishiwa yoti hasara ilo tibo mzee yemrajo kenda abwe livru ya hahe yabwe paji ya mwando ya hunde halalaka uronfle habwa paji ya bili halalaka uronfle ibano kutina mbarongo wakafaga habwa paji ya raru halalaka uronfle habwa paji yane halalaka uronfle ya tswanga lo harimwe livru ya hewa bangonikia yende ya hunde hanzishiwa maha mengo minane na mine jumo tosi uha ilo tibaya au mraundrihe masihu ya ungu fanyo zina example mrungu fanyo zina ye masihu ya Lailatul Qadr la nuit du destin mru yanzishiwa ka ebwana woi
awe mwanamshe woi hatoka ujumo fanya zina 84 iloti kafa iloti baya homru parsiwe masiku yake mwezi 21 awe 22 awe 25 awe 20 mfukare awe 29 mndu yefanya zina yanzishiwa ukahafanya zina mara mengo 84 mezishiwi awo hambanrabo ye masihu yao yanzishiwa uke mndu oye hatoka ujumwa hambanrabo mahamengo 84 au hakalia mndubo mzee yanzishiwo ke mndu oyi haka ujumwa ukalia mezishiwi jumwa kalomni na ukalia yosiku mndu kafaga mzaha besho mrado anzambe ebala hwishe hadisi yandu chip utsinambe habari za mndu chip iyo emasiku yawo ye hijara nzivo maharibi mrado anzavumbwe mndu ebala hwishe chip attention wanzo ukalie mrema sio Lailatul Qadr wanzisho ukalia maha mengo 8 uko jumwa kalia 1000 mwa alf shahr daza ya oti masihu ya mzaha iyo bahati mngu yarini kayo mwezi watu mwa Ramadhani alafu wajinga wajawa hadalwa harumo mwezi wa Ramadhani uno ngwalindawe masihu Lailatul Qadri alafu ngwalindawo waje warendeje hari waje waone Lailatul Qadri ngwalindawo waje waone Lailatul Qadri ewe dona ulaba au jinga mtujua nambe uno ulaba au jinga au tijondroelezwa naye Mwenyezi Mungu amba Lailatul Qadr masihu matukufu kajamba mbahindu hamba Lailatul Qadri masihu matukufu alafu ndo waja wajinika hari Lailatul Qadri iyo mbahindu wasangwa lindo janaza vwa watu wasilinda Lailatul Qadri watohambiao vanur silindari wane Lailatul Qadri basi vano Lailatul Qadri tini yao masihu mabole masihu mtafanyao ibada asianzishiwa sipara thawabu nyengi raili mauri mtu afanya ibada mezi 1000 yani 1000 mwa yo 1000 mwa mtu afanya thawabu dema Lailatul Qadri yote shitu vwa watu yote shitu wewe alafunga bondu buko woto jihada yo muzungu alinda Lailatul Qadri ari wajiwa wone mbahindu wajone janaza alafu ndo hadalo tilala tsuno janaza Lailatul Qadri abondi zoko elwandu urambio waja namkensiri wombe bati wono Lailatul Qadr wono endri janaza Lailatul Qadri yote janaza yawe janaza wayiwona iyo nde yako kwa haho yabombe sehweshela ko kwaho ya hafa wono janaza bisehweshele janaza ya mbaya haho huono yonde janaza ya mbaya haho au huono janaza ya mavwara shayotsi Lailatul Qadri woti mru ya hafa yoti janaza Lailatul Qadri ishotsi tandasha janaza bumze izotsi mbao za janaza alafu abongo jono wandu warambio abondi zonga wandu wakansi wala watafidwa padamje wandu jua sababu tiwono alafu katulandu wakansi astaghfirullah yurende tiwono huono ndi Lailatul Qadr badi ujinga mziro abonga wandu wakwenda waheya harimwa sakafu banyu donda sabarizo kwa mchaporo na wandu wakenda harimwa sakafu katwenda swali ala masihu katwenda swali Lailatul Qadr katufunga la Lailatul Qadr katufanya ibada vala hambila masiku ya ibada izo ujofanyanga we hama uzifanya mezi shiwi yakatwenda swali masiku yala katusoma Qur'ani masiku yala katushila darasa vala enda la sakafuni ngutsa Lailatul Qadr enda harma beto ngulalo astaghfirullah alazim wa atubu ilayh harma beto ilaba la kanti ngutotsa Lailatul Qadr
mguna rahifadhi ya rauni wandu wako heyo harmaze betu atalatul qadri ngabu wakambari wa uno mwenje hauno mwenje hidrokarbira ilatul qadri ngabu wako wari wa uno mwenje wala uno vilivili wala uno itungula amratsi hadalo woushi wanrabo lailatul qadri au masihu matukufu Mwenyezi Mungu harinike masihu yao yake masihu ya khairi na baraka na ibada ayuzo watukufu hautahari waswili ilirjo urenga masuala ya hanyo ukangara nzordo ziana kabula ili wando jowahi wado prepare iftari wajowahi wa prepare ishahula shaufunguane shahula shakhiri na izo pia ngaranza uri jerim domnikano wakati ayuzo watukufu na warzori mweshelezeni nrongo tsena au karimwelezanu ka arimwemwezo wa Ramadhan rinikiwa ya masihu matukufu ya hela ilatul qadr masihu matukufu yao mndu ya jipange alafu wanabasabu wandu watukufu wa kheri na baraka watukufu wa kheri na baraka wananyasi watukufu mwatukuziwa mndu nafanye jitihadi ya hezi ibada zinu rizivumbua shamru yatifanye mzaha mndu yatifanye batani mndu nazingare ze suna mtume sallallahu alaihi wasallam harambiyuka suna mndu yaiswali omwezi watu nguhundo ajiri za mndu yaswali swala ya farudhi mwezi mrwaji mwezi wa Ramadhani haina mndu yaswali suna ngujohunda ajiri na recompense za mndu yaswali farudhi eka uswali raka mbili za suna ngawe hama uswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama huswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama uswali laensha mwezi mrwaji ngawe hama uswali ya dhuhuri mwezi mrwaji ya swali swala ya farudhi o mwezi wa Ramadhan nge hama haswali swala mengu mfukari nge hama haswali swasandisi swala za farudhi mwezi mrwaji aizo narenjezeze suna suna ndazibibo fundi ngani mkonteni ngani mwambio na basa mruna weze yanzihe mruna weze ya noteze suna na nzomri azifanya haukango jwanzishiwa ukauswali swala za farudhi tiba hizo sunna hizo muhimu mndu yandise ava ya asubuhi ikandwa sawa dhine ya asubuhi uswalize raka mbili za suna kabla ya asubuhi ikawa ndu wasawa wa dhini ya asubuhi wa wadhini ya alfajir uswali raka mbili za suna ava weja swali ya asubuhi kutuzi swali ava ya adhani la ava ya adhani abo yote raka mbili kabla asubuhi abo hizo swala za masifu shekandwa sawa wa dhini ya asubuhi ujuhe uhime uswali raka mbili zambu au kabla alfajr yenia uswali rakantaini kabla alfajr fi qalbika gototorohoni ha ngamswali ziraka mbili kabla ya asubuhi monsi amanzo rizingare ze sunna izo mwezi atumunu rizingare barakai rahamre jaswali asubuhi mri swali ziraka mbili hizo ekamrungu juo utukufu wa haso mrajo wana ya ulwa yafe no yaziswali haina mrujuweze utukufu wa ziraka mbili hizo hajo wana yatsinzo yafe no yatsirate ziraka mbili mrako uziswali kandwa sawa dhine ya subuhi rahamre jaswali ya subuhi haukamtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo ukana mtume alayhi salatu wassalam ngurambiyo ukana ziraka mbili hizo khairu mina dunia wa ma fiha ziraka mbili hizo zo kairi rahane dunia nezilo harimwa ye dunia kairi mndu yatsihundeze mali za dunia no mndu aswali ziraka mbili hizo kairi udungwa hazini no uswali ziraka mbili hizo kairi uperde mapesa lo duniani pia no uswali ziraka mbili hizo izo zo kairi rahane dunia kamili rekanga we hazini fanya uziswali ikakuti hazini fanya uziswali rekanga we harimwa bisi honziani ziswali rekanga we harimwa trezi swali raka mbili zilio kabla ya asubuhi za mwando ndizo mwansi banda tena avant ya dhuhu ani 9h 10h 11h 9h 10h 11h mndu yafanye hata mndu ya swali ya duha mndu ya swali ya duha sharahane jahweleze duha bumkana baraka rahane jahweleza ye duha bumkana baraka ngabo mrutsoyi wambwa Luqmanul Hakim Luqmanul Hakim wumri avumulo harimu ya Qur'an ihambaje Luqmanul Hakim engwambo hamba ukana la takunu
kalkilabi nguna rauni sonse pia bai hadisi yoke tsinya hamba la takunu kalkilabi hamba mtsikaye hamambwa nguna rifadhi sonse pia bazi ndo katsinya hiyo hamba mndu yatsikaye hamambwa ikamrungo nzo ya jifananise na inyama na animali semie uke hamambuzi semie uke hamambe semie uke hamankuhu zabarindi haukambe siunwa ledziwa riliye nyama yikana baraka mbuzi siulaye nyama rihuzu nkuhu siulaye nyama rilema joy bahezi nyama izona baraka yongo joza barindini haukezi nyama zilo duniani zoulala zijuhazi swali ya subuhi yezi nyama zilo duniani zoujuho wakati wahe ya subuhi wa swali ukoutende hari jusa kudume wala ukoutende hari jusa kudume yeuishie kukuku handisoiha nguswali vala nguri parori swali basi zembuzi zoulale masihu zijuhazi swale ya subuhi mkuhu ya ujuhari jusa warengeze baraka zahe ya subuhi ezinyama zila mbe na mbuzi zila zoulale masihu zijuho wakatahe ya subuhi zirenge baraka vahe Luqmanu hamba ikanga mwanzo mke hama zinyama na mtoshenkezaze mbeneze mbuzi zikoulala zijuhazi swale ya subuhi wala takunu kalkilabi mtikaye hamambwa haukambwa chien yoka ilale masihu youlalo wakati wahe ya subuhi yeka iswale ya subuhi yagobeshwa nge hashirika na uswale ya subuhi ila mbwa da ila rambao mbwa ila rambao chien ye mbwa kuna uporosha mbwa isiuhe masihu mbwa yeka siuha masihu chien ne dort pas la nuit chien elle dormir le temps de fajr mbwa chien yeulala o wakati wa he adhani ya he asubuhi shema sihu pia ngojo shangwa ngera wao mbwa yeulalabo mtsana mbwa yeulalabo tasi shema sihu mbwa kasiuha mbwa ye kasiuha bo masihu jamais ngujora wa yasema hiyo hata ike asubuhi ngio karibu tiyo adhani asiuha basi Luqmanul Hakim ambanga bo wanadamu walo hamambwa yewe mgona rifadhi segraf ya zambati dami Luqman ambanga bo wandu walo hama mbwa ye ingojoko wandu waheze bali o wakati wako usiuha do wakati wandu msirini wandu jongo ndo waswali wala wahebali ndabo watimizo ndo walale ndo nazabati kamdona ngabona ze group Luqman yamba wotofanya hamambwa ngojo kama wendo bali alafu wewe uhisa 4h du matin 5h balanda bondo walale walando ngwajuho waswali bongo walala ngabondo ko kansari maza filmu za mrangala filmu hato ya subuhi ndio karibu yembwati ilala mrangalia seri hata ya subuhi ndio karibu halala mguna rauni mgwari hifadhi bihadi siketi nyangu tena keti nyangu mrarauni mgwarauni wandu atijoka hamade zembwa mrati jodoka hamade zembwa wandu keyo alfajiri ngendo ya haje bale walala mgwarauni baistu ya soyo kaiti nyangu hata aizo mengoni mweze suna bwa tukufu ikamra swali zira kambili kabla ya alfajiri mra swali ya subuhi mruna swali ya duha do zira kambili za duha mra swali yo 9h au 10h au 11h rakambili za suna za mbwa duha ikawa mtume ndi ya rambi ya ukana salatu duha salatu alawabin ye swala ya duha yinu nde swala ya hemara Mungu de mara Mungu le croyant ye swala ya hemara Mungu izo rakambili za suna za mbwa duha usalli rak'atayn duha Allahu akbar usalli rak'atayn duha Allahu akbar fi qalbik do tsambanga mswali ziraka mbili za he duha zo swali wa 9h au mrazi swali 10h ziraka mbili za duha hizo mrazi swali bo watu banda wekarja dhuhuri ikandwa sawa dhini ya dhuhuri ikarsari waswili wa dhuhuri mtume sallallahu alayhi wasallam hamba
haina mru ya swali rakane za suna kabla ya dhuhuri, harama Allahu wajhahu minan nar, Mnyezi Mungu yehu mhifadhi ouso wa haheno mro wa jahannama. D'accord? Mnyezi Mungu mhifadhi no mro wa jahannama. Ça veut dire rilagu wakavua watu mauri mbwa wao, mana mbwa kailala masihu, mbwa kailala uku, mbwa yurama hiyo valeta wakati wa subuhi vale ilala vavo vwa watu wangalia matele zao na filmu za wata wakata subuhi ya karibu vale wasilala, mana wasijifanya mambwa. Alafu resiwambia njema mtu ya swali suna vwa suna nyengi mtu aziswali, mana mwezi hunu ikafanya ntongo za kheri uswali suna, usipara ajiri, usipara thawabu mauri, ufanya ibada, ufanya swala ya farudhi mwezi mwengine. Aizo mria swali zeraka mbili za duha ikarija wa dhuhuri bwa tukufu adhuhuri vana Mtume sala salam ambukani haina ya swali raka nne za suna ava yake ya dhuhuri yeu protejewa no mro wa jahannama. Mrungu protejewa no mro wa jahannam. Uswali raka nne 2 tu fais 2 ure salam, u fais 2 ure salam zone banda ya boten eka uswali ya dhuhuri uswali raka mbili banda ya dhuhuri 2 raka apres ya dhuhuri ikari waswili bola nswiri. Mtume sallallahu kana man salla qabla al-asr 4 rahima Allah, Mwenyezi Mungu harehemu haina mranzo hundeze rehema zamu yado swali raka nne za suna kabla hela asr. Ikandwa sawa swali wadhin après le adhan, ikandwa sawa wadhini ila asr, kandwa wadhini ila asr. Mndu yafanye jitihadi, yafanye muhimu ya swali raka nne za suna, mbili ure salam uswali na mbili ure salam. Mwenyezi Mungu yaunika mndu ze rahma za hai ikema haribiaja ngwanzo uswali raka mbili za suna ava ngojojua ikauono zenza yangizo zinji ngojojo uzirenti uswali ze raka mbili baada ya hema haribi ikauono wakati ngo mwende ujuo sha ngabo raka mbili baada ya hema haribi tena yelaensha uswali raka mbili za suna kabla helaensha wetimize laensha uswali raka mbili baada ya helaensha ze suna hizo mru atizirenti ikamru ashindibo masihu mraswali witr zoka rakandraro mbili ure salamu swali na nzima au swali nsano mbili eya mwiso yoka nzima aizo ekamru haswale witri bo masihu bola ensha ekauswale witri bola ensha ngojojua ujuhe masihu swali. Si tu as fait le witr après l'Aisha, tu peux faire l'ibada la nuit, mais le witr tu laisses. Ngojojo ujuhe masihu swali ze swala za masihu mbili shango joranse witrila witri yoka nzima masihu mazima mruka du swali witri mbili masihu maili shaza ibada za masihu ze swala mbili ngojojo uswali shade nzima ila ndi yazilo kauti swali kado mbili eka uswali witri rakanzima ila bola ensha ngojojo masihu swali ze swala za masihu mbili basi afu nzima ila wirents ikakuja swali witri la masihu ngojojo swali atazi swala zao omusizoni ujane enzima ila aizo watukufu kartwanza rimlatizeni wakati mwinji narjo urenge masuala ngasina dakika 10 za kamili au karambilwa wandu wadai wamba ukana ngaranza ubofundi udojibu ya masuala ya hatu au kane masuala yanu ngao muhimu ya ile zao ze problemu ziriloni izo malahoni ili rijue za husu yetumu ya Ramadhan. Abasa inusanga mwandiso ngasina ni 10 minuti ya masuala banda za 10 minuti zihise ritowe fatia ne masuala yanu ngao muhimu hauke masuala mrati joambangu uziyo ye masuala yanu muhimu haukango joishi ya ndongo zihu concerne kujaka uzijua ngojojua le jawabu au zi concerne mwananyuho ngojomweleza uka le suala ilo tilishia lambwa jao au ngawe na taradudi ya ndongo uishie mru ajalu zise aizo ye masuala yanu yo muhimu ngarandi sao mrungu behole suala la hahe ugharimwa ye numero telefoni mrungu behole suala ugharimwa ye numero telefoni ya 07 07 53 45 21 42 ngarandi sao. Bismillahirrahmanirrahim. Uyauzisa suala ari ekamru hali mbahinru ya mro yabo udhume nyeha izondrabo njeu yula zila kitabu koko hare kamru alishahula shamro hari yabo udhume nyeha izondrabo utsikubali uhadalwa yabo udhuka ujamenyeha
o udhua haho nguo normali kaujamenyiha ikaulisha hula shamoro ulisha hula shamoro kavasi tabu itoka yonsi yavo ye swala ya haho ya udhua haho nguo normali kaujamenyiha izondabo yo kitabu koko. Swala la satena, assalamu alaikum, Fatiha ya haja pour ma mère elle malade. Woyi ngutsaho Fatiha ya haja mdzadza hahe ngemwade Mwenyezi Mungu ya mbe o unono mriabe ha message akotsa Fatiha haja mdzadza hambe unono. Al-Fatiha. Amin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اشفها بشفائك وداويها بدوائك وطبها بطبك. اللهم داويها بدوائك وطبها بطبك. يزمغنا من كونونو وخير وبركة. جدو توزفتي تنا بري غابوتو وزيسا سؤال. السلام عليكم. J'espère que vous allez bien ainsi que les signes. Voilà. Je voulais savoir, est-ce que quand on ne fait pas le ramadan parce qu'on a ces règles et qui ont des doigts, est-ce qu'elles sont acceptées ou pas? Merci d'avance. Ngabotsoya uzisa suala ukana ikange na règles, s'il y a deux règles, gena règles za. Alafu ijanga bodua, engarjo jua rike harima za dua auje. Lo suala muhimu jena tena, suala jizuri, suala njema. Ikama na mshenge na règles za. Mtumama ana regle za se permet ufanyeze dua za memu ngawe na shiosha dua ngorojo uzingare shiosha dua isho usomeze dua za mndu mwanamshe ulona ze regle za ngorojo ukento harimwa umswala wa haho uombeze dua za haho. Harimwa hadithi ya rengwa ni Imamu al-Bayhaqi harimwe shiosha hake shambao Shu'abul Iman hamba ukana haina mwanamshe ulona ze regle za hahe mtumama ambao ana regle haina mwanamshi ulona ze regle za hahe zenkudi za hahe o wakati wa swala wa haja yasteho wakati ula ya kanto harimu mswala wa hahe yaomba ze dua shaka tujo uswali yaomba ze dua kama Mwenyezi Mungu nikeja unu wakati wa swala ti ustehi shantina ujwani swali nikeja basi ngu tuanzishi waze ajiruka ha swali ye swala ila Allah bado anashe mwanzi wani Mungu badi Mungu mwanzani badi dini nu mwanzani bwana shehe dapo mtujua Allah rejezatse na Imamu al-Bayhaqi shie haini mwanamshi mtumama ana regle zahe ana hidhi zahe kama mtumama ana regle zahe upermetewa utojua usome ze dua pia utojua usingare livre ya dua usome dua kavati problem dua de kutojua waswali vavo Imamu al-Bayhaqi aslagu warmasho shahe ikamtumama anazeregle zahe wakati wa swala uja astehi wakati ule au stehi arenge mswala wahe akanti vale aomboze dua zahe vale aombo Mwenyezi Mungu ya Rabbi tisijua na swali manana regle zangu beti stehi wakati wa swala unu nisomba ze dua univeja basi Mwenyezi Mungu eumanzishia mauri aswali ngutwanzishiwa ajiri ukana hasa haswali. Allah wanashe bese kama mjaka ujue hadisi hiyo demana mtu usifanya mfikiri wallahi amisuru ngamisuru kana shewenji kwa jaka ujue hadisi wallahi lazim ngamisuru kana shewenji ikawa kauzijua ujua kawa dofanya wahundaze ajiri za hizo swala hizo amisuru je suis sûr beaucoup de femmes ne connaissent pas ça. C'est une femme le temps de règle tu fais le doigt quand tu écoutes le adhan et tu sais pas pour aller tu veux pas faire la prière mais si tu respectes le temps de adhan et tu prends le musalla et tu assis tu regardes dans le qibla tu fais doigt tu dis Allah maintenant je peux pas faire la prière parce que j'ai avec les règles mais Allah donne-moi ça protège-moi ça les anges sont écrits toi tu as fait la prière ye malaika woto huanzishia ukahu swali na bala kuja wallahi ngamisuru wana shewenji kwa jaka uju hazadisi sheka wakaujua ijo kawa dohunda ze ajiri za bure hizo watojo hunda ze ajiri za gratuitement wallahi wabwana washe wenji wahanza ndongo za dini ojiliwa nizo wallahi ngaba mtumama wanawashe kokodo jiliwa wajue wale wafanya basi amisuri kanyenja armani kamjaka uju hadisi shamjo dohunda ze ajiri za bure hizo ini wakati wa adhani wa hija kutujua waswali ngotorengo mkeka yo ya mjojwa ni kanswali mumswala we ngodojua ulatudo msirini ula mswala waswali ngodojua naam banuweti najisi ngabakosha ngabufo mjojwa kome mswala we joko mswala wote msahafu umswala wote msahafu umswala wa uswalia ngodojo kentsara mswala ha ngamina regle we ngodojo kentsara mswala ngodojo wonde du we ngawana regle ngodojo uzungu we kabasta
ikamruge na regle mrujo hazungua utojua ufanye shijabu ikawa una regle kabati problem una zeregle zako utojua ufanye shijabu yoka ijazilo ikanga we na zeregle zako yokujazilo ema yahudi ondo wakozia mrulo na regle ukaya yatitsengele mru yatipie shahula non c'est pas vrai. Il y a déjà voix watu mama ikawa na regle ari wasipihe wasihande nazi wasisuke non c'est pas vrai ça. Sasa kitabu kokosa ngabo wandu wadungu boka hari mwana mshe ulona zeregle zahe hariyeka handa nazi yakatwanda nazi bari pourquoi cause regle zilati dezoko hande nazi shainde uhando na sati regle ngabo kwamba hari mwana mshe ulona zeregle hariyeka pia shahula zabarato pa shahula hari mwana mshe ulona regle yeka suku bari zenyilenga zopu ekazipu c'est quoi ekazenyele zipu ukijoko fanya zenyeleze puwa pas de problème kazenyeleze puwa hizo ekazenyeleza hizo puwa what's problem mwana mshauri na regle ngujojua pozo nyingi ngujojua ya rinde ya suke zenyele ngujojua pia shahula ngujua handu na what's problem ngujojua ombe zedua mwana mshauri na regle yenda heji ngamzijwao balondwa kwenda uheji wala ngabo wanji bala walona regle zao mzadzatu Aisha haindo heji zeregle za hezi mzubia honziani mzadzatu Aisha zeregle zimzubia honziani apara zeregle zahe mama tu Aisha hauzisa mtume enifanye mtume hamba ifali ma yafalu hujjat fanya yuzo emihaji wafanya shauti tufu ya Kaaba ngojomiza zeregle zisenge utufu sha Safa na Marwa enda Aisha hende Safa na Marwa na wakana regle hende Safa na Marwa shamilatu tufu Kaaba Aisha kana zeregle hadomba zadua labbaik Allahumma labbaik la sharika lak labbaik zedua zila pia wandu waombao mtazatu Aisha domba zedua zile na wakana regle aizo anekanga wena regle tukabo udiwaze Mungu la nganzo weshele Mungu dovumbua Mungu ze aya zadua ze atul kursi amana rasul ze qul Allahu hadu wajusome ngawena regle wajusome qul Allahu hadu usome ngawena shiosha du uzingaru usome ngawena livre ya du uzingaru shiosha hostul muslimu usome ngamina regle wi wana regle shoshio yokuti hafu shayisho shadua shangabo aya wi shayizo aya zadua ngodo usome izo aya zadua ngodo uzingaru usome haina livre ya dua ngodo uzingaru usome kabati matabu tsokanza aizo yabo tsikanza njibu emro yokana yabo kairi ngojojua yani usomeze dua ngodo usome dua ngodo ubosheleze dua ngodo uishieze dua ubosheleze dua ngabo mrakanusa aloka yeye ngufanyo hazi msirini mwanamshe yofanya hazi ekotea huwa na washe yedwenda yebea yahazahe mwanamshe alala satali la jabani mwanamshe yehenda hadobea yeubea humsirini ekotea huwa na washe lafungu zisoka ekaza regle za hezija na yemrulo Faransa ufanyo mbahazi abungu jodungwa kula hazini ekaini semeni heni mwezingu to ransi semeni ya kamili katsuhenda yabungu joruhusiwane ze regle zilanjo msirini ya bea wi ujoruhusi izongizo dalili wi ngabo dalili kabata ta mushkila mzadzatu Aisha habiri humsirini hadharura mzadzatu Aisha kana regle habiri humsirini hadharura habiri wakadharura habiri aizo aboyo dharura ya ukemzadze woyi ngufanyo hazi humsirini ngubeyo yenda habe ikangena ze regle za iyo dharura kabati tabu ngujojua ya njie kula msirini yabe yenza ya haramishiwa na bonga bwana zoni waruhusu tena hadharura domrenda kensi watina dharura hokawende wa kensi watina dharura yongiona yizilo shaho harimwa dharura ngo wendo shile darasa harimwa ndongo izongizo wanazoni waeleza masuala menji nrondrondo wandu wenji waeleza aizo yabo tsikolezeka ngodo jua unjie ubeye wenzao kabati tabu sho wanasha ni mwashelezo kahini wakati wa swala ujo huja ikanga wena zeregle za haho tsorengo mswala ukensi uba usoho kibla uombeze dua ngojwanzishi waze ajiruka huswalie swala ile izo swala izo ajira za gratu mtungoni nkiwa mrudo ste wakati wa swala uhijabisho ngabona za regle mtsorengo mswala ukansi uombeze dua basi ngo twanzisho kamro yiha swala ya dhuhur kuja swala sharanzi huste wakati ukansi na ukuna ujo swali ngo tsondazi ajira kwanzisho ka uswale swala ile mdo fanya zango hizo bawenje kwa jaka ujua ngamisuru karanzi leo ngo juzi step aizo ngari continue tena rendeleye ya masuala bariba kishana 5 minutes ngari leo swala la satena ngabotsoi ya uzisa ngabotsoi tena ngarenga masuala narudenda hamba bitani masuala ngajawan ngabotsoi tena auzisa assalamu alaykum tulakatu nistaha nijue salatu tarawih ambaraka ngapi salatu tarawih harimwambia nukana salatu tarawih yuka 8 raka'a si tu veux 20 raka'a yeswala ya tarawih yuka ya rakaya 8 au yuka ya raka'a 8 ikango wanzo ngejuka ya 8 ngojo uswali rakaya 8 ikango wanzo ngojo jua uswali 20 tarawih c'est 8 raka'a
2, 4 fois. 2, 2, 2, 4 fois, rakanan. Et si tu veux 2, 2, 20 raka 10 fois. Tu choisis. Mrungu tsungo yo wanzao. So tsungo yo jo wana masula. Ikango swalize rakanane 8, 2, 2, 2, 4 fois, kabastab. Ikango tsa swalize 20, pas de problème. C'est ça votre réponse. Ah, il y a autre question. Tu as envoyé les questions. Envoyez vos questions. Parce qu'il reste 4 minutes. On va terminer. Il reste 4 minutes. Envoyez vos questions sur le numéro 07 53 45 21 42. 07 07 53 45 21 42. Assalamu alaikum tumunjema. Assalamu alaikum wa alaikum salam watu tumunjema. Ni Abdul Karimu kasha walanga mina suala Abdul Karimu mananyasa Abdul Karimu mruwa kheri ukaungenshi raya wakasha mashallah mananyasa Abdul Karimu mruwa kheri ndo ya lahum jiniru hoye wenshi pari kasha yo himi lazimi hadhar hakule ne mrum shahe mashallah hambanga mina suala tikahanzani juo yekange jokiri ni tsanganye ye mapesa ya hemidi ya mama nivesheye wa walokomori naam ngwanza uzise ikama thalani mama henge mwade kana ushinda afunge yetumu ikanga jokiri yatsanganye mapesa sanzima abona rutamba yo sa 50 euro mrulu mwade atujoko ushinda afunge ataje yafe ngemrumduhazi avie atukatoshinda yafunga ta awa mwade wade vukoka na ujabone maana kama mtu mwade atovona atolisha yafunge la fungu zisokaye midi ça veut dire il faut ya towe midi 5 euro par jour nguzi soka engujo jua ya tsanganye ye mapesa ya usanzima ya beshe mrulo komori ya beshe wandu wa lokomori naam ngejokiri kabatstabu ye midi mrujua hatsanganya sanzima habeshe ya mru mzima ngodo jua utsanganya ubeshe wandu wende wani kwa wandu wenji kabatstabu hena mna ujoka hanzi simpaka udoto wa hena usiku si tu veux tu ngodo jua uitowe sanzima ngodo utsanganya ubehe komori yenga mfungo yetu mufaranta mdojwa ni behe komori wingo dojo behe komori kaijazilwa mahala boko kuna ujo behe midi ya sadaka hiyo ngojo jua utsanganye isa 50 euro zila za hemidi ya hemzaza ulumu wale tujoka ujo ya funge ngo itsanganye isa 50 ila umbeshe mru komori ya towe sanzima reka yenjema de kamro towe mapesa mana nganzo wambiye mtsende mhulu ntsohole mwaniko wandu yenjema mwambie mru yenjema ikato wantsohole ngejokiri ntsohole 2 kilo et demi ou 2 kilo ngejokiri c'est bon ngejokiri mais c'est mieux l'argent shema pesa ndenjema haukamkini shawala wamnike ntsohole balange na juna la ntsohole shahapuza nyama mkini shawala wamnikaye midi la sadaka ila weza kawindini humnika ntsohole naye hapuza mtuzi au hapuza itungu aizo yenjema de kamra mnike mapesa wala mrani kwa mapesa yajibiwe roho la maskini yendia hulembe ndo yajibiwa ikahumnika ila midi mapesa c'est mieux l'argent c'est mieux parce que par rapport le riz parce que tu vas donner le riz peut-être le riz lui pas besoin de riz parce que il a besoin de viande il a besoin de poulet aizo yenjema de kamru haninka mru ye mapesa aizo shajibu le swala hilo ngarendao autre question ngarenga swala la satena la jabanu tena woingu ziso salamu alaykum wa barakatuh mi Fatihia Abdurazak Nyadombweni ngasina mwana mshohatu tsoi wambwa Fatihia Abdurazak homjini Nyadombweni mashallah amina wanashwangu wenji ho Nyadombweni wanashwangu wadini wa khair wakaanza nongoza dini mashallah Nyadombweni aizo Fatihia Abdurazak Nyadombweni amahame ye nkodo ya badiri ye wa usikundi mizinga kesalam basa kanza juwe nkodo ya badru aiwanwa darahindini enkodo ya badru le guerre de badr iwanwa emwezi 10 na mfukara ya mwezi wa Ramadhan yani nkodo ya badr ye guerre ya badr wana wabaduru ande nkodo ya badru iwanwa mwezi mtukufu wa Ramadhani etarehi 17 de Ramadan ye fathu Makka mji wa Makka mtume haka hubua ye 21 jours ya mwezi wa Ramadhan ye mwezi 20 na mweja ndio siku mtume abuwe Makka ye mwezi 10 na mfukare 17 17 Ramadan ndio siku wa henkodo ya Badr swala la satena batibakishana 2 minutes ile sasa katibakishana 4 minutes maintenant il reste 2 minutes assalamu alaykum barakatuh depuis Saint-Denis mananyasi tsoi ulio harimwa omji wa Sendeni nsujwa ka Sendeni ya pare nsujwa ka Sendeni ya Larinyo suala arimru yendelea yemrumme wa hahe hodingoni iyo haram arimru yendelea yemrumme au mrumshe wa hahe hodingoni iyo haram hauzisa ukabe sakanza fumbwe mrumshe harimru yendelea yemrumme wa hahe hodingoni besakanza mede mrumshe harimru yendelea yemrumshe wa hahe hodingoni iyo haram yani wi ikamru nganzo yendelea mrumshahe
yenzia ya dingoni ye otorutu yo haram kama nganzo endeleye mndu mshahe yenzia ya dingoni yo haram ya halali nde ya usoni aizo le suala ya uzisa uka kama harim riendelea mndu mshahe hodingoni yo haram ikainjia hodingoni yo haram sheka inja husoni iyo halali injio harimwenzi ya halali kabati ta sheka injia harimwanzi ya inroaji ila kwamba nde otorutu ya he itona mfre otorutu itona mfre woko iyo direction jahannama iyo haramu homrunjia harimwa enzia ya dingo ya hemro mshe au kayo otorutu iyo kaitina mfre iyo direction jahannama mtume hambukana la'ana Allahu halaani Mwenyezi Mungu man atamra'atahu fi duburiha imriendelea imrumshahahe ye wazi ya dingo mtume de hamba Mwenyezi Mungu halaani imriendelea imrumshahahe ye wazi ya dingo ya viraho dingo ni anja hodingo ni hula Mwenyezi Mungu hamlaani na mruwe inganzo ya tubie kaka jatubia ngujo tsanganyiwa yene kaumu lutu enswakiyam haina mriendelea imrumshahahe hodingoni ne mwana mshayendelewa hodingoni kaka jastaghfir ya tubia ya zia ya tubia ya ranti yabo ye hifaneze ndongo hizo yabo ngujo tsanganyiwe enswakiyama ne kaumu lutu woto tsanganywa wazima unjio harimwa jahannama swala la satena ngarenga swala la satena wayauzisa salamu alaikum je vais en dua ya haja pour moi wayungwanzo dua ya haja ngarjo itowa wazimaneza hatu inshallah dua ya haja ngarjo itowa wazimaneza hatu autre question salamu alaikum drakatu j'espère que tu vas bien et ta famille aussi depuis Paris wayungere mana pare tsikautahani juwe ukaya yemro ikao yeka swali yemezi minro jina apres yekae tumu ija do wakati ya swali akanza juwe mru bokoka tu swali emezi minro aji ye uswali bumozo atumu emru woje emruo tsomtia courage ya swali bumozo atumu huenda yetumu yinungu jo change haina mru bokoka swali mezi minro aji eketumu ijangu swali mru kam de courage mru mta courage ya swali umdungiye yetumu ilaho hisa yardia continue aizo yotsi njema hodorantse mezi minro aji sha ekarja tumu mrati wa de courage kabani we kuswali mpaka mwezi watu na mrati mte courage ya swali huenda ya imani javasa huenda yetumuinuke baraka naye yekaisa hisa ya continue avaka jaka continue shamkanisha tumuinu ya continue aizo mtudo wa de courage huenda ngwajo continue zenjema insha Allah taala swala la satena nguziso assalamu alaykum mon mari ne veut pas faire le ramadan je dois le fourze ou pas ngwelezokana emrumaha hekatutsa hayafunge etumu ya ramadan engujo fanyaje emrumahi katutsa hayafunge etumu ya Ramadhan engujo fanyaje mwanamshe wa Kiislamu le suala huzisa emrumahu katsaha afunga Ramadhan vavu lazima wa upare ya mumbizani lazima obligatoire upare enaibu ya mumbizani yaje ya mwambia yafunge ikaha haraya yafunga mpaka tufunga lazima upare wanruwaili harimwe fami para mrumo hanyu na mrumo hao wajehoda honi wambiye mrumaho yafunge tumu ikahara yafunga yabo kabatishua ya satena bomze kabatishua ikamrumeka tutsahafunge tumu au katutsaha ya swali yabo mrumejuo hoyenshinaye yabo kaiti njema au kana Mwenyezi Mungu ambarimwe Qur'an amjokanga bwana ume wajune rveha ngabo wana ngamjoja mwalole nono singarjibweza ja arimwe Qur'an amjokanga bwana ume wajuni rive bofu yabo wando shatingwa juri ransi yabo ngarjenda ralolo ni ndobi yabo wando matungwa jo nono mamjibweza Mungu Mwenyezi Mungu asahansi dekre kaitsina tijindobi mamwambweza Mungu Mwenyezi Mungu amba atayibuna litayibat alkhabithuna lilkhabisat Mungu asahansi mwanamshe wa dini na kene mrume wa dini ujanza dini ya stehedini simpaka some shana stehedini mwanamshe bandi utwanza funge na lolwani mwanamme bandi utufunga mwanamme utufunge tumu na lole mwanamshe bandi hamanda ya utufunga yetumu Mwenyezi Mungu amba o waislamu ulaika mubarraun o waislamu waokwati harimwa zelistizo ayuzabo Mungu asahansi ikimrumaho katutsa yafunge tumu para enaibu ya mumbizani ya jamambi yafunge obligatoire ngufungu haukaharimwe dini mrutufunga yemfaume ikensingende siwa ono usilam yemfaume ya kumrenga hamtia bahanu habiwa hata hauloya no yafunge tungu amba yesilam ekaye kafiri na kono kafira aizo yawe solution diyo kabati solution roji mruma wambaka tutsahafunge yetumu
yabo mrasa yatangaza ukaka tutsaha Mwenyezi Mungu lazima upare naibu yaje mwambie kafunge tu naibu yaje upare na nduwa ili fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ngo paro mndu harimwe famia ho bomrumshe na mndu wake famia yake mndu mako jombe mndu mangu katuswa haya bongu jamba timpwashe no yeketse upwashe yonde farud ike mndu mako katuswali mndu mshaho katuswali katufunga tu iyo lazima upare wandu wa fami yoketina kashma yoketina kashma iyo zaibu zake ngojo zibwandazi mndume urende nayi uzibwandazi kajauni kamba he uzibwandazi zaibu izo zibwandazi shaswala na tumu iyo lazima upare fami waje wambio ke mndumangu harufunge tumu lazima parao efamia ikawaje mndume kajafunga yabonga bido wambie naibu endola imenyewa aboka tonga we na haki yendola imenyewa abonga we na rezo wakati hiyo eyafunga yendola ngena rezo ya menye ndola haukabe mrumaho hasa hamba hatangaza nkodo ya hake na Mwenyezi Mungu yokaitina hunu kare mrumamba katufunga abo yamfirahi nono yota mfirahi basi yamrumshe baho obligatoire umwambie yafunge haraya upare wantu na ngarenjia uharimu swala la sasa mamto jibweza jo harimu dini ejo hausu ya hausu ejo nerve ya yamfira minti na ubaha mru mafura wala nti na ude ya mru chamtu jambe za jar muslim swala la sasa tena ngaranzori ziyaba ribakshanda kanchash au karabara nzori do zia edmi shele mwananya sabu hanifa hamba ngwanzo do bezaba hetiyo harimu youtube wandu doona abo do bezare zedmi hamba salamu alaykum tkanzani juwe ye mwanamme wa Sumaya mzaze wa Ammari shaismu shahai waya kanza juwe mwanamshwe wa Ammari Ammari mwanamshwe hahe ye uparando wallahi min suju akanza juwe mwanamshwe wa Ammar ibn Yasir mwanamshwe hahe ye uparandobi akanza juwe besi yabo ngwanzo yatsahe ye mwanamshwe hahe besi yamkazele zina min suju ngamjuo kanga mrambo Sumaya hauloya imrumahe Yasir hauloya hakana mwana doambo Ammari hawanilie dini sha mwanamshwahe msujue mwanamshwahe uparandobi msujua Ammari hakana mwanamshwahe ndobi bananjaona harimwaze hadithi njaona mwanamshwahe afumbulwa ezo msumjua naam msujue mwanamshwahe wewe uparandobi swala la satena assalamu alaykum fundi le swala nde mndu urengewa ya mndu mshe ne mwanzani wahe hajua hende daraja hata ngubalio ya mndu mshe yembeha wala mwanzani ya mndu mshe uongeje kwanza uzise nde daraja mwanzani mwanamme ulona mwanzani wahe alafu mwanzana hengu mzinio yerenga ye mndu mshaha alafu mndu mshengu doroha yene mwanzani wahe udoroha yene mwanzani wahe ate mwana mshembe yabo mndu uongeje yani abo mwana mshe hamandu wo mwana mshe alaniha mwana mshe utrompe mndu mahe yenda yerenga mtsibahi mrarenge mwanzani wahe mndu mahe yado ka mwana yondongo nziro aizo yabo baho mndu mme gebido baho dekre wambie mndu mshako ka mwanamme woyi abo yondongo nziro abo ngoni mwenzano nziro mimi memndu mshena nremenyendo yo sava mimi ani yoka petindu mndu msaha ndongoza uzini we mndu mshe ndongoza petisi mimi mndu narenge nyendo ya nremani paso shehitwa amjamba sava mndu mshe kaharenge nyendo ya shuma hani paso ale ditu amjom samihi na mbe salamu alaykum kwa mushkil kakaja piha mitsopiha kakaja piha mitsopiha kakaja bya mitsope sheka hanzinia yo guerre mondiale ikahambilo hanzinia yo guerre mondiale mndu kafanya mzaha mndu yungu aziniwa yo guerre mondiale yo ngabojoka ijundu ngabojoka cyclone hiyo mimi mndu nambilo kajapishiwa mrapi mndu nandremebwe ya nreme nandeye sava pia zizo sipre shamra ziniwa yo guerre mondiale yo de troisième guerre mondiale ijundu aizo mndu nafanye nganzao bo mndu mmeka hujua hai uhime uzizie yote ndongo ya udaza bo mndu mme ikahujua ngawe na ushahidi uziwono ukemwanzani waho nguzinywere ngemndu mshaho yo mambie ukaishia musubutu mambie kaushie mwanamme uwo mambie kaishia weti mwanzani wangu ishia bo mwanzani ngorengo mndu mshangu don tinda sinema mambie kaishia ngondo kumshura no direct kabatundo kama sifiti mwambie direct ganza mwambie kaishia ngonzini udorege mndu mshangu ujoda baka mwanzani wao mwambie kamiti mwanzani wao mzileo rabo degash mwambie kati wabo degash mwambie shatsu karudaze no abudazaje mrudodaze mndu mshere ngo mrudaza yo hambwa the youth mrukatina ngoma ne mndu mshake mndu msheharengwa alafu mradazi yadambo kabo ntusubutina mwambia kutusubuta mwambia
iyo wajoka guerre mondiale iyo wajoka guerre ijundushi joju ha kaye la kile komelo ande la kile ya mru iyo hambwa ndende la kile iyo la kile yumru yopo shoni la kile komelo yonde la kile kamrungene mna la kile haja habo la kile la kile irengwa wajoka guerre mondiale iyo hambwa guerre mondiale ngarendelea bwatu kufuri uzise tena ngabo swala tali tena la jaman ilirjo uzia basa suala tena la haja mwananyasi uzisa le suala bwana nyasi nguzi sole suala la hahe ukana salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kwa uzisa salamu alaikum fundi akautsahaye dua je le oudou et je peux manger et boire oui uzisa ka ngena oudou engudo jua yale yano oui tu peux si tu es avec l'ablation tu peux manger tu peux boire pas de problème et comme ngena oudou hatawaza ngudo jua yale yano kama tab oudou hongo normal ou hadisi kama tab toka bozat ngawe na oudou ngodo jua ule ngodo jua unwe kabatsi mbata bu toka yonse assalamu alaykum tunakatu ngabotse ulo na suala tsena tibakisha na 1 minute il reste 1 minute suala nguzo assalamu alaykum le suala ngo dalinu yemrumshe wa hangunge mhamili na yenge na sindano ya kurema heni usiku hata mpaka ho pajani hauho mbani na ye ngutsaho yafunge yetumu eyabo ngudojua yafunge au kanojua ngwelezo kemrumshahe nge enceinte nabo ye urema sindano haina usiku ye ujua hareme uharimwa le paja au hareme uharimwa yemba nguremo sindano na ye ngwanzo yafunge tumu ngudojua kabasta mrujua hareme sindano. Yani, ça veut dire piqûre, pas de problème. Si tu fais piqûre, yani, tu fais analyse, pas de problème, c'est permis. Tu fais analyse dans le ramadan, pas de problème, le ramadan c'est valide. Mwanamshe horema sindano ya analizi uremwa warengo mnadamu julonga mwadendini kabati tabu aizo mwanamshe ulo mhamili ulo na grossesse ikangwanzo yafunge ngujoshinda ngudo afunge ikanguri moze sindano ngufanya analizi ngujo afunge kangwanzo ikaka na ushinda ngujo ranti haruhusiwa na usilamu ikaka tuanza funge kana ushinda ngemwade ngujo ranti hata yazaye ya yele nge yaje tena yaje ya live tumwila abonge na shua kangwanzo afunge ngujo hareme sindano analizi kaina umenye tumu ze analizi zake hizo kabati tabu yetumu ngio valable. Assalamu alaikum tulakatu je peux un doigt pour l'examen wengutsa hodua ya examen ngarjuto efati hiyo Mwenyezi Mungu ajele uhunde examen inshallah dua ya examen tibakishana masuala mararu basi maana yabaki walaka utsadua examen ngarjuto le dua examen bangara nzori yetimizu. Assalamu alaikum to ekamruka jatia nia bo masihu kaya maudunga mfungo eyawe tsumwikiri nguzi soka ekamruka jatia yenia bo masihu kana ngujo kaufunga maudu eyawe tumwikiri vanutsi mpaka mri ya rongowe yanunie yado hamba yetumu vanu ila rikausoma hale rizo ya homijini ukampaka mri ambena waitu sauma ghadin an adai yo c'est pas obligatoire tu de parler yo tsimpaka mri atsohamba ila rizo ya umala hono misirni ndo hamba kwa katoto risomo shayo tsimpaka mri atsohamba yo nderoho yo tsena vanu beshwa ngabona zonu ekautenia ranzo mwando hetu mukanga mfungo mwezi wa Ramadhan hujaba masihula la kujatani kama udo mfungo shahu sauti yeni ya ranzo mwando wa hetu mukango fungo Ramadhan abetu mikubaliwa haizo yenjema de kaudoti yeni kama udo mjuhonetu denjem maudunga mjuhonetu maudunga mfungo etu shaika hudiwa za kujati ila niamba kango fungo maudu ranzibo mwezi wa tumo mwandoni hutiyani ya mwezi wa kamili rangumra sateni ya ukanga mjoni funge tumu ya Ramadhan wabosa uteni ya mwezi wa kamili aizo ya waisaikiri aizo njema ngola loneni ya ukama udunga mjuhone tumu shati mpaka utsohamba yani c'est pas obligatoire ufe mpaka utsohamba na waito sauma ghadi an adai an fardi sayami rama c'est pas obligatoire ça yani c'est pas quoi si tu dis oui si tu dis pas non yo katina obligatoire ununi hakuwe makalima yao nono yakautoteni oro kamfungo tu maudu basi yodeni ulala neni ukango fungo yetumu maudu abo basi aizonga rjuzia tsale bana basa bo wakati sauhisa ala tsalintena. Assalamu alaikum ngamtsahoni juwe ze manunio za heze suna walati hambiyokana ze suna mriafunga wa ze suna dotsonunia beshwa shikomore beshwa shimaore memshinzwan ngamswali uswali kantai الضحى قام صلي الضحى الله اكبر ابيكير بيش اشكموري يكوتسamba ngamswali edhuha Allahu akbar abekiri ngamswali ziraka mbili za suna avaya ya dhuhuri Allahu akbar
yote obligatoire utoti ya sharabu wambe nawaitu farda swala nawaitu sunnati kabla dhuhuri waraka yose pas obligatoire de ça yote obligatoire utonu ni yapi ya sharabu no memu de langi ya hahoro honi ngamswali ziraka mbili avaya ya dhuhuri Allahu akbar ngamswali ya dhuhuri jamaa Allahu akbar bas aizo kangwanzo ununia sharabu pas de problème tu veux et kangwanzo shikomor kabas tab aizo ze sunna aizo timpaka utsohamba kiarabu na bismillah ngarenga usala tsalinu tena bo wakati usauhisa assalamu alaykum wa barakatuh mon fils et l'internat il doit manger avec les autres sinon par manger pour lui de matin et mwana hengeli koli ngwanzo yale haina usiku yenu wananya alafu njele wale suala ukawe mwanaji ngwanzo yafunge tuma ukatsafunge njele we hadisi hauzisoke mwanahe besengo de maternelle ngulo bazimano wananya wazima awe kafunge tumuka na hula kakajafunga ngujo hula ekai mwana mtiti ngujo shinda funge ngujo funga kana hula ekai mwana mtiti joko shinda funge kadafunga ngujo hulemba hindo wanzani wahe ekakadafunga swala la safundi mon père wayafi wa nimbaba hahe ngwanzo dua Mwenyezi Mungu mrehemu ngarjo hito tena inshallah taala Mwenyezi Mungu mrehemu ngabotoye usasala tena j'espère que vous avez bien mes questions est-ce que vrai qu'on ne peut pas peigner ses cheveux quand on a règle. Et sur on a déjà répondu ça. Quand tu as règle, tu peignes, pas de problème. Tu cuisines, pas de problème. Et tu fais le doigt, pas de problème. Regle kajupenya tamba no c'est pas vrai les soirées tu les leza ngujo jua ya penyeze nyile ngujo jua ya suke tu penye usuke tu vas peigner et tu cuisines pas de problème tu fais le doigt ngujo penya ngujo fanya hizo ya pihe kabati mbata butsoka yonsi ala la satena jorengela mwiso salamu alaykum priez pour nous montrer la différence entre la prière de l'homme et la femme wayakanzari fanye swala special wanrua wone e difference ya mwana mmekangu swali na mwana msheje lo swala jema ngarjoanga la wakati rimoneseni akanzari wone e mwana mmekangu sujudi usujudije ye mwana mshe ngujo sujudije ye mwana mshe mindungu jo tsanganyaje mwana mme ani the difference ikarungwa swali ye mwana mme na mwana mshe difference nda hivi akanza jue yonganzo wakati inshallah taala rjeri fanye darasa ngarjuzia arengele swala la mwiso dele suala la mwiso tsalinu bano ay maswala tanu bano ngamjuri samihi banga umenji ngarjo yajibu maudu maswala nga umenji maswala yasa wasuli bano umenji ya timu 50 na mresami bamune maswala yasa ya timu 50 oyi auzisa salamu alaykum yaswala ndei mru urenge wa yemrumshene mwanza yosari jibu yobofundisha ngabo ulo tsumuni ya muhajana naye kajafunga ye minjije ngabolo funguni njelewa hadisi masala nga umenja mduru sami ngarjo ya renga maudu bo wakati sauja inshallah ngarjo ziyabasa masala tsanu banu ngamya garda tamaudu jeri yajibu au ke masala nga yomenji hauzisa mndu ya tufunge tumubese ya muhajana na inu ijara kajaliba yabungu jo funge tumu inu hajabasa yo ya muhajana eketumu inu hisa ngujo iliba yo ya muhajana eketumu hisa shekangu ilibo ngujo doto wanamidi rangu hamidzimuda mwinji kajefunga nabo hasa habono aizo ngujo jailiba ya doto wanamidi tena eka hafungu inu ya Ramadan ila ya viraila ya tuifunga ya midza wa Ramadan ya saten aizo kartuta renga wakati mwinji emasuala tiono ngamjoni sami emasuala hamisati yaona ngamenji banu ya timu 30-50 tiono ze message zijo harmwe 07 53 45 21 42 tione masuala tijibwe nusu ya sana regenza tamaudu ngamnya registre banu tinau yazima ili maudu jerjibu emasuala hanyao na ronane maudu ndo siku urjoka heleza darasa yambwawo mwanadamu yeutubiaje omwezi wa tumu mwanadamu yeusamihilwaje madhambi omwezi wa tumu yo darasa muhimu ikauheni mwanadamu ufungo tumu lazima ishi wandu wenju ngwajuzi sa ubofundi ngarifunga we tumu ngariswalio emrufanyaje iliye tumu ya hahe ikubaliwa emrufanyaje etumu ya hahe itirejeziwa iyo kesti ilo muhimu yo nde darasa ya maudu emrufungo tumu gujofanyaje bofundi hata yani kwa zerehema zamu le kumela mwando lini ezerehema zamu ngumrugo ziparsaje le kumela mwando haukausaureleza ze swala ze suna ze tarangari funga ngari swaliyo sharika nzari juwe emrufanyaje emrungu jotubiaje mwezi uno emrungu jofanaje tumu ya mri kubaliwa eze alama mri yako juwe ke tumi kubaliwaje aizo de namna mri ya kufanya ile tumu ya mri ikubaliwa
comment on va faire, namna rjufanya ilize tumu za hatu zikubaliwa, de namna rjufanya risamihiwa ye madhambi, de namna rjufanya rihundeze rehma za Mungu, de namna rjufanya rirwahuri nomro zendongongizo ndaro za rehma za Mungu enga rjufanya jezi rihundele kumela mwandu, enga rjufanya jele kumela hari rihundele maghfira ya Mungu, enga rjufanya jele kumela mwiso rirwahuri nomro de zabidi rifanyo mwezwa tumu ili rivukene lebaya rikubaliwa ze tumu za hatu mru ya tsirate bayo dua muhimu mrujwa hafanya njema zikaka zikubaliwa. Hata Mtume Ibrahima waye hafanya njema wahe alkaaba hamba rabbana taqabbal, Mwenyezi Mungu nikubali. Mtume Ibrahima ngwa wahe alkaaba shaka mhara nguombo kamnguni kubali mrujwa afanya njema ziharalo alafu yende darasa maud imrufanyaje hata zenjema mriyafanya zikubaliwa yeze kondisio za mrufanya ili zenjema za mruzi kubaliwa hindi enga rufanyaje rikubaliwa zenjema rifanyao risamihilwe madhambi rinikwa za rehma za Mungu yonde darasa ya maudu yabo maudu ngabo habari ndondondro mrati jurate wa mnofu nelikondo hondo la he ladha ya humtuzi wa he Ramadhani nyitukufu ngartoe Fatiha ya haja ngabo yambari tole mbaba he hafa Mwenyezi Mungu amrehemu اللهم اغفر له وارحمه. الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه في الجنة. اللهم نقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Mwenyezi Mungu namrehemu yamtohara mwembebo ngabe atafatiha jabala ya gizame Mwenyezi Mungu اللي هناك زمياء. الفاتحة آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ميسر كل عسير وجابر كل كسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم ارزق له النجاح وارزق له النجاح وارزق له أولها النجاح في الامتحان واجعله واجعلها من الفائزين ولا تجعلها من الراسبين. يزمنا جل يا هنري يجزامي هاكم يزمنا جل هنري يجزامي رب العالمين ngartoa Fatiha ya hatu sonti pia ndi Fatiha haja Mwenyezi Mungu arinekeza jazat Mwenyezi Mungu aribariki arinikemesha mema arinike unono Mwenyezi Mungu arikubaleza ibada zatu arinike umwiso mwema. Allahumma taqabbal minna innaka bil ijabati jadir waqdi hawaijana wastur uyubana waqdi hawaijana faraj humumana warzuqna rizqan kathira. Al-Fatiha amin. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم يا ميسر كل عسير يا جابر كل كسير يا صاحب كل فريد يا منس كل وحيد ويا مقوي كل ضعيف يا أمانا من كل مخيف يسر لنا كل عسير. اللهم يسر لنا كل عسير. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا. اللهم تقبل سجودنا وتوبتنا يا رب العالمين. اللهم اقض حوائجنا واستر عيوبنا وفرج همومنا ونفس كروبنا واقض جميع حوائجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم نجنا من النار. اللهم ارحمنا برحمتك واغفر لنا ذنوبنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ومن النار. اعتق رقابنا رقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. واللهم ارزقنا خيرات القدر وفقها لنا إنك بالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.